गुरु अग्नि जी दत्तनन्ना बन्नन्ना ब्राह्मण गुरु पतिरेका गुरु स्त्रीनं सर्वत्र अभ्यागत गुरु। अच्छा जाति श्रेष्ठ होचंदी ब्राह्मण, जाति श्रेष्ठ होचंदी ब्राह्मण, हाँ ब्राह्मण होचंदी मम देवता। अच्छा तेणु करी आज्ञा जेते वर्णर जाति अछंदी समस्तंकर गुरु हेले ब्राह्मण। ब्राह्मण ब्राह्मण मानकर गुरु हेले केना अग्नि देवता। अच्छा पतिरेका गुरु स्त्रीनं माने मां मानकर गुरु हेले निज निजर स्वामी। स्वामी गोटे स्त्री रो कर्तव्य होची नारी, गोटे नारी रो कर्तव्य होची स्वामी सेवा करिबा। अच्छा तेणु करी गोटे स्त्री पई गोटे स्वामी हेले श्रेष्ठ। पति बिना तार गति नाही संसार रे। से पति के सेवा कले संसार रो भव संसार रो पारी हेई परिबो। अच्छा तेणु करी स्त्री मानकर गुरु हेले निज निजर स्वामी पति रे गुरु स्त्री नंग सर्वत्र अभ्यागत गुरु। अच्छा समस्तंकर गुरु हेले के सेना अभ्यागत। अभ्यागत अर्थात अतिथि अतिथि सेवा होची हे माधवर सेवा। हाँ हे विराधीवीर वर प्रतापी धनुर्धर इंद्र कुमार ए अधरत्र समय रे ए अकिंचन द्वारी को काहे के डके छथि महाप्रभु। द्वार खगा निशार्थ काले किए रही मोर द्वारे, निशार्थ काले किए रही मोर द्वारे। अरे तू अछि दिल भय न करी मन रे केड़ भरोसा तारो, केड़ भरोसा तारो। अरे बंदी पोथी दे दिया जी की पीछा सुनी यो बाराखसी की पीछा सुनी यो बाराखसी देवी की मानवी से ही डाकू अछि आसी कालो पूरी लातारो, कालो पूरी लातारो। अरे पठाई दिया जमा जम भास्कर अनल पूरे भरोसी, जम भास्कर अनल पूरे भरोसी देव ब्रह्म हेले अजी न पारी रे बसी तार कालो पूरीला, तार कालो पूरीला। अरे कालो तारो बालो धरी टाणिला। अरे काला तारा बाला धरी डाया भारत खगा इंद्र चंद्र वरुण कुबेर ररुद जम भास्कर एही परि जो 33 कोटी देवता छंदी जहर मंदिर रे प्रवेश करिबार सक्षम नुहंती। आमे समस्त कहउचंदी 33 कोटी देवता। हां संसार भीतर आज्ञा 33 कोटी देवता नहंती। देवे 33 कोटी ए कोटी शब्दटा कोटी शब्द रे परिणत हो जाईछि। हां लक्ष्य करंतो 56 कोटी जीव 52 कोटी भंडार और 4 कोटी नियंट। 4 कोटी के बहन करूछि किए से सेथिरे मिसिबो 33 कोटी देवता। अच्छा सब दिन हम समस्त नियंट हबो। हां सेटा होछि 33 कोटीटा से कोटी शब्दटा को कोटी शब्द रे परिणत हो जाईछि। हेले 33 कोटी देवता कोन 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 33 कोटी देवता रामचरित मानस रे लिखा अछि। कोन बोली अष्ट वसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, एक प्रजापति, एक इंद्र देवता। अच्छा एही परि जो 33 कोटी देवता छंदी हां जहार मंदिर रे प्रवेश करिवार सक्षम नहंती। ए निसर्थ समय रे ये से जने देवी की मानवी और से नाम धरी परंपरा डाक दयो छी। तुमे जाई अति शीघ्र बुझियाछ। निश्चय बुझिबी आगे। मु जते बेला आपनकर नौकर काम करूछि, आपनक घर रहि के जते दाना पानी टिके मु खाउछि, हां आपनक कथा केमिति बुझिबी? अवश्य कुचंडी माने पाती पाळ ए चोर मुहा पिला किन देखुनु। हां बाजी पाळ ना बासे बाळर बो सज्ज पाड़। हां बस 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 तम गांजे बस आ काई रे बो तू काई रे बसु रे? तू काई रे बसु? गांजे रे आ समस्त सिंधिया बसु हला ये गांजे बोजी आगे तू तो
ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶ ନାମ ଧରି କିଏ ସେ ବାରମ୍ବାର ଡାକ ଦଉଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଯାଇ ବୁଝିକିରି ଆସିବି ଯାଅ ଦୂତ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନୌକରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ସାହୁକାରର କାମ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ତେଣୁକରି ଚାଣିକରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖା ଅଛି କଣ ବୋଲି କଷ୍ଟାବୃତ୍ତି ପରାଧୀନ କଷ୍ଟବାସ ନିରାଶ୍ରୟ ନିର୍ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟ ସର୍ବକଷ୍ଟ ଦରିଦ୍ରତା ତେବେ ଏର ଭାବାର୍ଥ ପର ଅଧୀନରେ ରହି ଯିଏ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷୁଛନ୍ତି ତାଠୁ କଷ୍ଟ ସଂସାରରେ କିଏ ନାହିଁ ନା ଦୂତ ନୌକର ରହିକିରି କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟାବୃତ୍ତି ପରାଧୀନ ହଁ, ହଁ। କଷ୍ଟବାସ ନିରାଶ୍ରୟ ମାନେ ଯାହାର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭାରି କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ନିର୍ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟଶ୍ଚ ଅର୍ଥ ଧନ ନଥିବ ଟଙ୍କା କଳନ୍ଦରୁ ଆଣିକିରି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ନାହିଁ ସର୍ବକଷ୍ଟ ଦରିଦ୍ରତା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦରିଦ୍ର ଯେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକିଛି ହଁ ଯାହା କହିବେ ତାହା ମାନିକିରି ଚଳିବି ଯାଅ ଦୂତ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅତି ଶୀଘ୍ର ବସ ବସ ମୁଁ ବୁଝିକିରି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ରହିକି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶ ନାମ ଧରିବାର ଆମର ଡାକ ଦଉଛନ୍ତି ହଁ। ମୁଁ ବୁଝିକିରି ଆସୁଛି ବସ ହଉ ଦଶ ନାମ ଆଉ କହିବା କି ଦଶ ନାମକୁ ଛାଡିକି ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା ଏ ଆଗ ସତ କରି କହ ତମେ ବା କାହା ନବ ନାଗରୀ ସତ କରି କହ କାହା ନବ ନାଗରୀ ସତ କରି କହ नवनागरी गो सत करी कह नवनागरी मा सत करी कह नवनागरी गो सत करी कह ଦେଖ ମା ଆଶାର ଆକାଶ ତୁମେ ନେଇ ନ ଆସିଛ ଏ ମା କେତେ ଆଶା କରି ଏଠେ ଧାଇଁ ଦେ ଆସିଛ ଖେଳିବାକୁ ଧନ ଚକା ଭଉରୀ ଗୋ ସତ କରି କହ କାହା ନବ ନାଗରୀ ସତ କରି କହ चैनल वाली तो चल तारा चैनल वाली तो चल तारा विश्व संग झल माला विश्व संग झल माला मते गाइता गाइता बोल रे ते निज विषय केला मते गाइता गाइता बोल रे ते निज विषय केला ओ सतकारी कहा नवनागरी सतकारी कहा নাম তোর কহন বিনা সত কেবে লুচি রহে না নাম তোর কহন বিনা সত কেবে লুচি রহে না नम तोर कहना बिना सतक बेलुचिरा তুণ্ড বাইদগ হইব শবদ এ মা তুণ্ড বাইদগ হইব শবদ নাগরা বাজিব দিবা সর্বরি সত করি কহ তু তো ঠুরি রাঙ্গিরি সত করি কহ देहना 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 मथे दारी अरे सलामला झलमला रे झलमला बदलुचे मथे दारी अरे सलामला झलमला रे झलमला रोही संगे इलिसिर बाहाघर रोही संगे इलिसिर बाहाघर नवनागरी सत करी कह नवनागरी सत करी कह জেমামণি তুমি কেস আসিছ কেউ দশ রাস্তায় উপস্থিত অছ তম ঘর এন্ডি গজ পালেগদা চকি তোমার ঘিও ঠেকি তোমার নঙ্গল কণ্টি সবু খোলিকি কহিବାକୁ পড়িব মা হেটি বিবৎস মহাপ্রভুঙ্কর আদেশ হইছিল আগে ছেলে বাকি রাখো না সবু সবু খোলিকি খোলো 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 এ খোলো এ খোল
ଖୋଲ हाँ? କଣ ଖୋଲିବ पैंट शर्ट खोल ତ ଗାଲୁଟାକୁ କଣା କରିଦେବି मोर ହେଇଯାଇଛି କଣା କେମିତି କହୁଛି ତୋତେ ଶାଢୀ ଖୋଲିବା କଥା କହୁଛି आ खोलिया कहला ତମର ନାମଗ୍ରାମ ଖୋଲିକିରି କହିଦିଅ ओहो ତମର ବାପା କିଏ हाँ ତମର ମା କିଏ हाँ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଛ अच्छा ତମର ପରିଚୟଟି ମତେ ଦିଅ ओहो ବିଭତ୍ସ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଇଛି ମା प्रतिहरा हाँ। सुन सुन तबरा कहू अछि भला ଶୁଣ ଶୁଣ ଦୂତବର କହୁଛି ଭଲା आमे तीन जण ତମେ 3 ଜଣ किए से हेले କିଏ ସେ ହେଲେ तम ऊपर केन କଣ ଏମିତି ହଲଚଲ କରୁଛୁ ଇଏ ତାର ଗଲେ ସିଏ ପେଲୁଛି ଆର ଗଲେ ଇଏ ପେଲୁଛି ମତେ ପେଲି ପେଲିକିରି ନୁତୁରା କରିଦେଲଣି एडा फुटबॉल खेल चलछि हां ମୋର ଘାଟି ସନ୍ତୁଳି ଖାଇଦିଅ क्यों डबा ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଖାଇଦେ आ सिंध बाबा ने ତମେ ଜହ୍ନି ନା ପୋଟଳ ହେଇଛ ଘାଣ୍ଟି ସନ୍ତୁଳି ତମକୁ ଖାଇଦଉ କଣ କହୁଛୁ ପିଲାଟା ପୋଟଲ ତମେ ଜହ୍ନି ନା ପୋଟଳ ହେଇଛ ଘାଣ୍ଟି ସନ୍ତୁଳି ଖାଇଦଉ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଘାଟି ସନ୍ତୁଳି ଖାଇଦେଲଣି ସେମିତି କହୁନ ବାନ୍ତୁ ଖେଳ ଖେଳିଲା ପରେ ଖେଳୁଛ ଆଉ ନାଇଁ ଜାଣିନ हां हां ବୁଢା ଯୋଉ ବାନ୍ତୁ ଖେଳ ଖେଳିବ ତମେ ଜାଣିନ ଏ ଶୁଣ କହୁନ ବାପା ମାର କିଛି ଯିବା ଯିବି ନାହିଁ तम बप्पा जियो ଏ ଉପର ଉପର କାହିଁ ଝିଅ ପିଲାଟା ହେଇକି ଯାଉଛି मत नाल भला ହଁ ବାପା ମାର କିଛି ଯିବନି तम बप्पा ନାଟକ କଥା ନାଟକ କହିବ तम बप्पा जियो ଆଉ ଥରେ ଇନୁ ଉପରକୁ ଆଉଛି ପିଲାଟା ଖାଲି ଆକୁ କିଛି ନ କହିଲେ ଇଏ ବେଶୀ ହଉଛି हेबा कहछि हेदिन की ଏ ଶୁଣ कोन କହିଦିଅ ଏ ଟିକେ ଶୁଣିଯିବ କି हेई परिबनी ଶୁଣିବନି ना ଆଧୁନିକରେ ଟିକେ ପଚାରିଦେବି ହଁ କୁହ ଦେଖିଆ ଏ ଟିକେ ଶୁଣିଯିବ କି ଟିକିଏ ରହିଯିବ କି ଟିକିଏ ଶୁଣିଯିବ କି ଟିକିଏ କହିଦବ କି କୋ ସାଇର କୋ ଗଳିର କାହା ଘର ଝିଅ ତମେ କହିଦବ କି କୋ ସାଇର କୋ ଗଳିର କାହା ଘର ଝିଅ ତମେ କହିଦବ କି ରହିଗଲି ଡାକି ରାତି ଗଲ କି ମୋ ସାଥିରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଆସିଯିବ କି କଣ ତମ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି କଣ ମାଇଣ୍ଡ କଲ କି ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ମାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତମେ ମାଇଣ୍ଡ କରନ ଆଉ ଟିକେ ଖରାପ ତମେ ଖରାପ ଭାବନ କାହିଁକି ତମେ ମାଇଣ୍ଡ କରନ ତମେ ଖରାପ ଭାବନ ହଁ ଜାଣିଲ ଏତିକି ଏକା ଲୋଡା ବେଶୀ କହିବ କାଠ ପଡା ନହେଲେ ଏ ଟିକେ ଶୁଣିଯିବ କି ଟିକିଏ ରହିଯିବ କି ଟିକିଏ ଶୁଣିଯିବ କି କୋ ସାଇର କୋ ଗଳିର କାହା ଘର ଝିଅ ତମେ କହିଦବ କି ଏ କୋ ସାଇର କୋ ଗଳିର କାହା ଘର ଝିଅ ତମେ କହିଦବ କି ଜେମାମଣି ଅଧରାତ୍ର ଆସି କବାଟରେ କରମାରିକି ଡାକୁଛ अच्छा अच्छा ତମର ଘର କୋ ସାଇରେ हां हां ଗଳି ନମ୍ବର କେତେ हां हां କାହା ଘରର ଝିଅ अच्छा ତମେ ମତେ ପରିଚୟ ଦିଅ कुआ जीव नहीं ଆଁ? कुआ जीव नहीं କହିବନି ना ବୋଲେ କେତେ ପଚାରିଲେ ହେଲେ କହିବନି नहीं ଗୋଟେ ସବୁ ମେଡୁ ପିଲା ଦେଖ ମେଡୁ ପିଲା ଯାକ। ମେଡୁ ପିଲା ଦେଖ ହଁ ତମେ ଟିକେ କହିଦବ ନାହିଁ କହିବନି ନାହିଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡି ଖାଇଲା ବେରିଆ ହଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡି ଖାଇଲା ବେରିଆ କହେ ଏଇଟା ମୋର ଭଲ ପିଲାଟା ଏଇଟା କହିଦବ ମୋର କହିଦିଅ ଲୋ ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଲାଣି ସେଇଟା ତ ମୁଣ୍ଡି ଖାଇଲା ଭଳିଆ ତମେ କହିବନି କହିବିନି ଆଜ୍ଞା ଦୂତ ମୁଁ କେତେ କୌଶଳ କରି ଆଚ୍ଛା ସେ ନାମଗ୍ରାମ କହିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତେବେ ସିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜି ହଉଛନ୍ତି ମତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇକି ବୁଝିକିରି ଆସନ୍ତୁ ମତେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷକ ଆଉ ଥରେ ମାତ୍ର ବୁଝି କରି ଆସ ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବି ଆଉ ଥରେ ମାତ୍ର ବୋଲେ ଯେତେ ଥର କହିବ ସେତେ ଥର ଯିବି କି ଯାଅ ଦୂତ କିସ କରିବି ଆଜ୍ଞା ପରକୁ ମୁଣ୍ଡ ବିକିଛି ନା କଥା ଟିକେ ମାନିକିରି ଚଳିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ଚାକିରିରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଦେବେ ନା ନାଇଁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା କୁଚେଣ୍ଡି ଯା ବସ ବସ ଯାଉଛି ବୋଲେ ବଡ ଲୋକକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ନାହିଁ ନା ନାଇଁ ବଡ ଲୋକକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ମୁଁ ବୁଝିକିରି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯା ଯାଉଛି ଏମା କହିବ ନା ନାଇଁ ନାମଗ୍ରାମ କହିବନି କହିବୁ ନା କା କଥାଟା ଝଗଡା ଜାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ
ଉପରକୁ ପଳେଇବ କଥାଟା ହେଇଯାଉ ହଁ ହେଇଯାଉ ଯାହା ହବ ହେଲେ ବି ଆମେ ଡରିଆ ଝିଅ ନୁହଁ ଜାଣିଛ କେତେ ଝଗଡା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତିନି ଜଣ କାହାକୁ କିଏ ଡରିଆ ଝିଅ ନୁହଁ ତଳେ ପଡିକି ହେଲେ ମତେ ବାଲି ମୁଠା ମୁଠା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦଉ ଇଏ ବାବା ଇଏ କହୁଛି ତଳେ ପଡିଗଲେ ମୁଁ ଜିତିବି ଆଜ୍ଞା ରଝା ପଞ୍ଝା ଚଖା ଚୋଖା ଚଖା ନାଇଁ ଚୋଖା ଏଇ ହଁ ଶୁଣ ତମେ କହିବନି ନା ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ହଁ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ପଚାରିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଝଗଡା ହେଇଥିଲା ହଁ ସେ ଝଗଡାରେ କେତେ ମହତ୍ଵ ଥିଲା ହଁ ତମେ କହୁଛ ଝଗଡା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆରେ କହିବ ସେ ଝଗଡାରେ ଆମର ମହତର ଇଏ ନାହିଁ ମାନେ କିଛି ପାଇବା ଗଲେ କିଛି ଦବାକୁ ପଡିବ ସେମିତି କଥା ହଁ ତମେ ଆସିଛ ହଁ ଝଗଡା ଅର୍ଥାତ କଣ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ 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 ଧନ୍ଦି ଧନ୍ଦି ତମେ ଜଣକୁ ପାଇବାକୁ ଆସିଛ ହଁ ନା ନାଇଁ ହଁ କେତେ ଧନ୍ଦି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ମା ତମେ ଜାଣିଲେ ନା ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ହଁ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ ଝ ଚମ୍ପୁର ଟିକେ ହଁ ହଁ আরে ঝগড়ি মাত্র হেলো হে শ্যাম ঝগড়ি ঝিমুট হেবাকু সহস্র দাম ঝিমুট হেবাকু সহস্র দাম ঝগড়ি আহা ঝগড়ি মাত্র হেলো হে শ্যাম ঝগড়ি কলনি জমা ঝগড়ি আহা ঝগড়ি মাত্র হেলো হে শ্যাম ঝগড়ি ঝড়িব কমল ছাতিরু ঝড়িব কমল ছাতিরু ঝোষধোদা পীড়া ঝাঞ্জি তাতিরু ঝোষধোদা পীড়া ঝাঞ্জি তাতিরু ঝগড়ি আহা ঝগড়ি মাত্র হেলো হে শ্যাম ঝগড়ি ঝুমি ঝুমি লুঠি পুষ্টের সার ঝুমি ঝুমি লুঠি পুষ্টের সার ছুরি বাটা একা হইব সার ঝুরিবাটা একা হইব সার ঝগড়ি আহা ঝগড়ি মাত্র হেলো হে শ্যাম ঝগড়ি
ଏ ମା हाँ ତମେ କେତେ ଛୁରିଲେ ମଧ୍ୟ हाँ ତମେ ଯାହାଟା ଭାବିଛ ମତେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ମା हाँ ବୁଝିଲ हाँ हाँ ଝଲକି ଗଲ କୃଷ୍ଣ କାରଣେ ଝଲକି ଗଲ କୃଷ୍ଣ କାରଣେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବାଦ ଶ୍ରାବଣୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବାଦ ଶ୍ରାବଣୀ ଝଗଡ଼ି ଆହା ଝଗଡ଼ି ମାତ୍ର ହେଲ হে শ্যাম ঝগড়ি ঝিমুট হেবাকু সহস্র রাম ঝিমুট হেবাকু সহস্র রাম ঝগড়ি আহা ঝগড়ি মাত্র হেল হে শ্যাম ঝগড়ি ଜେମାମଣି ତମେ କେତେ ଧନ୍ଦୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ हाँ ତମେ ଯାହାଟା ଭାବିଛ ହେଇପାରିବ नहीं ନାହିଁ सतरे ମତେ ପରିଚୟ ଦିଅ ତମର ବାପା କିଏ ତମର ମା କିଏ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଛ ତମର ପରିଚୟଟି ଦିଅ ମା ବିବତ୍ସ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେଇছিল ମା दूत ହଁ ମା ताहेले परिचय पचारुछ हाँ। तेबे कहूछु सुन କହିବ ନା हाँ କାହିଁ କହିଲ जेते पचारिले दूत हे नाम कहिबो नाही नाम कहिबो नाही जहा कले पछे करतु मते इंद्र तनई जहा कले पछे करतु मते इंद्र तनई करार दौड़ी देले हे ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା नाही मोडर दिले नाही मोडर मारिले पछके मारंतु से तो पांडव वीर मारिले पछके मारंतु से तो कुंती कुमार ଜେମାମଣି ମୋର ସିର କମଳ କାଟି ଦେଖ ମା ଶିରତେ ମସ୍ତକ କମଳ ବେକ ହଁ ବୁଝିଲ ମା ହଁ। ତମର ବେକ ଠାରୁ କାଟି ଅଗ୍ନିରେ ଘାସ ଦେଲେ ସିଧା ଅଗ୍ନିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ନାମଗାମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ହେଲେ ତମେ ଅର୍ଜୁନକୁ ହିଁ କହିବ ହଁ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ହଁ ତମକୁ ନା ଏ ମା ଆ, ଆ, ତାଙ୍କର ନୌକରିଆ ନୋକଟେ ମା ହଁ ହଁ ମୋତେ କହିଲେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ମା ନାଇଁ ନାଇଁ ତମକୁ କହିନି କହିବନି ତମକୁ କହତି ଦେ ତମେ ବୁଢାଟା ଜଟି ଜଟିଆଟା ପେଟ ଭାରି ପଡିଲାଣି ଗୋଡ ଆଡୁ ଠାଡିଆ ପଡିଗଲାଣି ଗୋଡ ଆଳୁ ରେଣ୍ଠାଳି ହେଇଯାଇଛି ହଁ, ତେଣୁ କରି କହିବନି ନାଇଁ ଏ ଗଣ୍ଠ ଗଣ୍ଠିଆ ଟା ଭଲ ଲ ମା ନାଇଁ ନାଇଁ ଗଣ୍ଠ ଗଣ୍ଠିଆ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ଆଁ? ଭଲ ନାହିଁ ଭଲ ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା दूत ମୁଁ କେତେ କୌଶଳ କରି ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ अच्छा ସେ ନାମଗ୍ରାମ କହିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି केबे ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜି ହଉଛନ୍ତି ମୋତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି मते ही कहबे ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇକି ବସିକିରି ଆସନ୍ତୁ କି कर थगो ଆଜ୍ଞା मते ही कहबे ହଁ दर थगो एको बांधी दियो दूत
ଏ ପାଶାଣୀ ହସ୍ତ ଅପ୍ରଧନ ରଖି ଚିତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଏ ପାଶାଣୀ ହସ୍ତ ଅପ୍ରଧନ ରଖି ଚିତରେ ଜଠ ଜୀବନାରୀ ମାୟା ବସ ଧରି ଆସିଅଛି ମୋର ବାସରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଏ ପାଶାଣୀ ହସ୍ତ ଅପ୍ରଧନ ରଖି ଚିତ ହେ ପାଶାଣୀ ହସ୍ତ ଅପ୍ରଧନ ରଖି ଚିତ ହେ ये मुई जे होनी मारने हले ଆଉ हडी या कैंदी करौछिलो ସିଏ ହଉଛି नाइलो झियो पिलोडा हे गिरेंदी काना होछु हे बाबाजी हे दिने की हे बेकना जी बेकना तम घर जागी रहे घरे लेके देखियो एडा लेके केते लोक बैचती देखिए हे बिग्गा जी बिग्गा हे बेकना जी बेकना इंदी कहउछि देखुनु गने झियो पिलोडा इंदी हपार नाही आउ होई सांकुडी के रहउनु मु राई पारी नुई सांकुड़ी गिरी सबुळ खाली दम दम कम कम हे बेकना ଏ कोन ऊपर ऊपर ଧର ଖଗ लाइठी नाही एडा किछि नाई मंडिटा देबिलो माखर गोज्जु कोणी बसई दे मंडिटा कहउछि देखुनु गने खाली चंडी बेरिया गाउछि हे बाबाजी ଧର ଖଗ न ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନ ମୋର ପରାକ୍ରମ ବୁଝି ନିଶ୍ଚୟାର ହୋଇଲାଣି ବାମ ଅଜ୍ଞାନ ମୋର ପରାକ୍ରମ ବୁଝି ନିଶ୍ଚୟାର ହୋଇଲାଣି ବାମ କିରତି ଦଶ ଉଳୁଚିତ ଦଶ କମ୍ପିତ ହୁଏ ତ୍ରିପୁରରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଏ ପାଶାଣୀ ହସ୍ତ ଅପ୍ରଧନ ରଖି ଚିତ ହେ पाशाणୀ हସ୍ତ ଅପ୍ରଧନ ରଖି ଚିତ ହେ मारने मुई देउनी मारने या कैंदी करौछिलो तू सबुदिने काणी दम दम खम कम हलु हे दिने जे अंडरडा खाली देखैडा गाउछु देखे हे बाबाजी हे दिने क्या इंदी हे नालो हे बिलो हे ना वाला हले पिलाडा खाली इंदिया गाउछु मत जते हे ना कहले मु सते हे तू मार नाम पकई दो पड़ू मर की जाउछ नाम पकई रे पिला केनटा हला ना पकई दो बोलो ना पकई दू पड़ी जाओ ଏ पिला इठी ना एठी पिला नाही एठी पिला नाही ए कुआडा अंडा लाहुछु रो एडी पिलाडा रहियो नाही एडे टक्का पत्थर रहियो हां मेलले न कहि दू मु जानछि ए इंदी हे ना झियो पिलाडा बिल्ला बिरिया मु सांकुडी कि रहउनु गाना लइंदी रही सबोला खाली दम दम खम खम का हला हबे हले हे ना लइंदी केना भाई ଧର ଖଗ ଆଜି ନହି ଥିଲେ ନାରୀ ଜୀବନ ସହାରି ଭେଟାଇ ଦିଅନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବନୀ ପୁରୀ ଥିଲେ ନାରୀ ଜୀବନ ସହାରି ଭେଟାଇ ଦିଅନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବନୀ ପୁରୀ ନବ ଧନ ये तो बुझला बाहिरे बांधी दियो तू तो पासंठी हस्त प्रधन रखी तोरे पाशाणୀ हସ୍ତ ଅପ୍ରଧନ ରଖି ଚିତ ହେ ये मुई देउनी मारन हेले ଆଉ କିଏ हडिया गई हेडी ये तू आगा पछाड़ रे ग्रीन हल हल करछु नाले मत भल लागनी तम सिंध न गले मत भल लागनी तो हेला का हल लगुछ मत हेला का भल लागछ ଧର ଖଗ बोल्डर खाली माई बोल्डर खाली ଶୁଣରେ ମୋହର ବଚନ सुनिबी आपनक वचन ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଲକ୍ଷଣୀକି ଧରି କର ହେ ବନ୍ଦନ କରିବି ବନ୍ଧନ ବନ୍ଦନ କଣ ଏହାଙ୍କ ପାଶେ ଜଗିଥିବ ବନ୍ଧନ କରିନ यार पाछा जगिथिबी ଏ ଋଷି ଶେଷରେ କଦାପି ନ ଛାଡ଼ିବ ए शेष पर्यंत कदापि न छाड़िबी କାଲି ପ୍ରଭାତ ଦେବୀଙ୍କ ଘରେ ବଳିଦାନ ଦିଆଯିବ बळी पड़िबो ହଁ ये केड़े कथा हला रे दैव ଅଚାଙ୍ଗଳେ କିଏ ପାଇବ किए सेटा इंद कहूची याडा रे चोर मुहा भाकुडा दरिद्र भाकुडा से केनी से भीतर पइगिरी कहूची देखुनु मने हां आरे तोर दम अछि बार एडी कहू आ ଏଇଠି କିଆ
ଫିଙ୍ଗି ଧର ପୁଅ ଧରି ପକାଇଲି ଦେଖିଛୁ ନା ନହେଲେ ତୋର ପୁଟାଟା କାଢିକି ତଳେ ଥୋଇ ଦେ ତାର ଜାଣିଛୁ ତା ତଲେ ନାଗେନାରେ ମଙ୍ଗଳା ନାଗୁ ନଙ୍ଗଳା କରିଦବ ଜାଣିଛୁ ନାଗେନା ତା ତଲେ ଭଲ ନେଇ ହାଣୁଆଟା ଖାଲି ହାଣୁଆଟାରେ ହାଣୁଆଟା କଣ କରୁଛୁ ସବୁଦିନେ କାଟିଡି ଧରିକି ରୋଡରେ ବୁଲୁଛି କଣ କରୁଛି ବୋଲେ ଆମର ସେ କାଠୁ ଛକରେ କୁକୁଡ଼ା କେଳଉ ତମେ କୁକୁଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛ ନାଟ ପଡିଲେ ନାଟକୁ ଆଉଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମା କହିବ ନା ନାହିଁ କୁଆ ଯିବ ନାଇଁ କହିଦିଅ ନାଇଁ କହିବନି ନାଇଁ କାଟି କୁଟାକିରି ମନା କରୁଛୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦୁଧ ମୁଁ କେତେ କୌଶଳ କରି ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ନାମଗ୍ରାମ କହିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦନ କରେ କାହିଁ ତମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ଦିଅ କଣ ହେଲା ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦେବି ତମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ଦିଅ ବୋଲେ ଗଛରେ ନା ଓରାରେ ଦୌଡ଼ି ଦିଅ ବୋଲି ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଖଣ୍ଡିକି ରସେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ତ ରାନ୍ଧିବି ତା ବୋଲି ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦେବି ନା ଆଉ ତା ବୋଲି କଣ ଆମ ଘର ଘରେ ମୁଁ ଆସିବି ନା ତମ ଘରେ ନୌକର କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ସବୁ ଯାକ ଆମ ଘରୁ ଆଣିକି ତୁଲ କରି ଆଚ୍ଛା ତୋତେ ରସି ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର ନାଇଁ ତମେ କିଛି ଜାଣୁନ ହେ ନାଇଁ ଡାଙ୍ଗରେ ଭାଉ ଖାଉଛ ଏ ମା ହଁ ଶୁଣ କଣ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ନାମଗ୍ରାମ କହିଦବ ହଁ ହଁ ସେ ବନ୍ଧନଟାକୁ ମୁଁ କ୍ୟାନସଲ କରିପାରିବି ନା ପ୍ରତିହର ମତେ ବନ୍ଧନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ନାମଗ୍ରାମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଶୁଣ ମା କଣ ସେ ରାଗି ଗଲେଣି ହଁ ହଁ କହିଦିଅ ନାଇଁ କଥାଟାକୁ ମୁଁ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେବି ମା ନାଇଁ ଦୌଡ଼ଟା ଧୀରେ ଦେଲେ ହନି ଝାଙ୍କିଟା ହେଲେ ହଉଛି ନାଇଁ ଏ ମା ହଁ କହିବ ନା ବନ୍ଧନ ହେଇକି ରହିବ ପ୍ରତିହର ନାମ ହାର ନାହିଁ କି ଗନ୍ଥାହାର ନାହିଁ ନାମ ଶୁଣିବ ନା କହିବ ନା ଯେ ତମକୁ କହିନି କି ତମର ଆଜ୍ଞା ହେଲେ କହିନି ହଡକମ୍ପ ହେଲେ ହଡକମ୍ପ କହିବି ଓହୋ ହଡକମ୍ପକୁ କହିବ ହଁ ହଉ ଦେଖିବା ଡାକ ହଡକମ୍ପକୁ